Good morning. Buenos días. Good morning. Buenos días. Is anyone here? ¿Hay alguien aquí? Amen. Amén. I love what Minister Estrella said. I would love everyone to come closer. Me encanta lo que la ministra Estrella me dijo que todos viniéramos más cerca. If you can, we're a Sí family. puedes, somos familia. I feel like family here. Me siento como en familia aquí. I'm so honored to be here. Es un honor de estar aquí. We're here a lot, Y estamos aquí mucho like family. como familia, But I'm so honored to bring the word today. pero es un honor de traer la palabra el día de hoy. I want to honor my spiritual covering, Matías and Lydia Rojas. Quiero honrar a mi cobertura espiritual, Matías Rojas y Lidia. They sent me here. Ellos me mandaron acá. And I want to honor the pastors who invited me. Y quiero honrar a los pastores que me invitaron aquí. Those are like other parents for me too. Ellos son como otros padres para mí también. But I also want to honor my mother, if Pero you could quiero stand honrar a mi up. madre también, si se puede poner de pie. Lisa, Lisa, you probably knew that was my mom already. We look alike. quizás ustedes ya apparently. sabían que era mi mamá porque nos miramos igual. But I also want to honor Jalissa in the back. Pero también quiero honrar a Yulisa atrás. Thank you so much for your help Gracias por su ayuda and for my amazing translator. y por mi Estrella. traductora Thank Estrella. you. But above all, I want to honor God, Pero sobre todo quiero honrar a Dios, who has sent me here on an assignment. que me ha traído aquí con un asignamiento. And I know He has a powerful word. Y sé que tiene una palabra poderosa. It has changed my life, Ha cambiado mi vida and it has helped me to understand His love better. y me ha hecho entender más su amor. And I know there's people here who are looking for a breakthrough. Y sé que hay muchos que quieren una aceleración, I know there's people here who are looking to be set free que quieren ser libres and to understand Him more. y para entenderlo más. And this is your day. Y este es tu día. Does anyone want to be blessed today? ¿Alguien quiere ser bendecido el día de hoy? Does anyone want an abundant life ¿Alguien today? quiere una vida abundante? Well, tell your neighbor, look O at your dile neighbor, a tu vecino, mira a tu vecino, say you're going to receive it today. tú lo vas a recibir hoy. You're going to receive it Lo today. vas a recibir hoy. Amen. Can we Amén. stand to read the word today? Vamos a ponernos de pie para leer la palabra Let's go together to Leviticus chapter 17, y vamos a ir a Levítico 17:11, verse 11. Yeah. versículo 11. Leviticus 17:11. Levítico 17:11. If you don't know where that is, it's the third book of the Bible. Si no sabe dónde se encuentra, este es el tercer libro de la Biblia. If you never heard of that book, don't feel bad. Si nunca usted ha escuchado este libro, no se sienta mal. A lot of people like to avoid this book. Mucha gente le gusta evitar este libro. There's a lot in here. Hay mucho aquí. But today we're going to get into this book. Pero hoy vamos a escudriñar este libro. Is everyone there? ¿Todos estamos ahí? Amen. Amén. Leviticus 17:11. Levítico 17:11. The Bible says, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement by reason of the life which it represents." Dice la palabra de Dios, pues la vida de cada criatura está en la sangre. Yo les he dado la sangre sobre el altar para hacer purificación de sus pecados. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Amen. Let's pray. Amén, vamos a orar. Say, Lord, Mi Padre, thank you gracias for this morning. por esta mañana. Open up my heart, Abre mi corazón, open up my mind, abre mi mente and open up my ears y abre mis oídos to receive what you have for para me. poder recibir lo que tú tienes para mí. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You can be Amén. seated. Se pueden sentar. So today I want to talk to you like family. Hoy quiero hablarles a ustedes como familia. And like I said, God has a word for you. Y como les he dicho, Dios tiene una palabra para ti. This is a word to bless you Es una palabra para and to bendecirte bring you higher. y para poder llevarte más alto. One of God's greatest desires Uno de los deseos más grandes de Dios is to make you great. es hacerte mejor. But the Bible says that his people perish Pero dice la palabra que su pueblo perece for lack of knowledge. porque le falta entendimiento. So today we're going to become great Entonces hoy vamos a elevarnos by learning. por aprendizaje. A great leader will always tell you to read. Un líder bueno, un buen líder siempre te va a decir que leas. That's one thing that my spiritual father always tells me. Y eso es algo que mi padre espiritual siempre me dice. He says, "What are you reading?" ¿Qué es lo que tú estás leyendo? Because he wants me to be great. Porque quiere que yo sea mejor. So we're going to go back to our passage
So, vamos a regresar al pasaje, Leviticus 17. Levítico 17. And we're going to figure out what was he even talking about. Y vamos a ver de qué estaba hablando. Because I know a lot of people heard us read the verse Porque yo sé que muchos quizás escucharon el verso and they started zoning out. y comenzaron a como que... So I want to actually walk over here. So, voy a caminar hacia acá. We're gonna go through a little story Vamos a ir por una historia of what exactly was happening in Leviticus. de exactamente qué es lo que estaba sucediendo en Levítico. Like I shared before, Leviticus is the third book of the Bible. Como dije, Levítico es el tercer libro de la Biblia. This is the third book that Moses wrote. El tercer libro que escribió Moisés. And if you don't know who Moses is, Y si usted no sabe quién es Moisés, Moses was a man of God chosen by God. Moisés fue un hombre de Dios, escogido por Dios. And God told him, I need you to lead my people out of Y Dios slavery. le dijo a Moisés, yo necesito que tú guíes a mi gente, mi pueblo, fuera de Egipto. I need you to help set these people free. Necesito que me ayudes a liberar a esta gente, Because around this time, they were in Egypt porque durante ese tiempo estaban en Egipto and they were being used, y estaban siendo usados, abused, abusados, taken advantage of, tomándole ventaja. and they had been crying out to God. Y estaban clamando al Señor, They said, God, we need to get out of this place. diciéndole, Señor, tenemos que salir de este lugar. You're a good God. Tú eres un Dios bueno. Why are we dealing with all of ¿Por this? qué estamos bregando con estas cosas? And so God said, okay, I'm going to send Moses. Entonces Dios dijo, ok, voy a mandar a Moisés. And so Moses was sent. Entonces Moisés fue enviado. And he said, okay, guys, come on, let's go. Dijo, vámonos. And God started sharing with him all of these things. Y Dios comenzó a compartir todas estas cosas. And God said, tell them this. Y Dios le dijo, diles esto. You need to do this. Tienes que hacer esto. You got to do this. Tienes que hacer el otro. And that's the reason why I think a lot of people don't like to read Leviticus. Y creo que es por eso la razón por la cual mucha gente no le gusta leer Levítico. Because there's a lot of rules. Porque hay muchas reglas. But the thing is, these rules Pero la cosa es de que estas reglas was God's mercy es la misericordia de Dios. being shown to the Israelites. Misericordia mostrada hacia los israelitas. These people who had been in slavery. Esas personas que han sido esclavizadas. And you might be wondering, how did they even get in slavery? Y quizás te preguntes, pero ¿cómo llegaron a ser esclavos? Well, let's go back again. Pues vamos a regresar. If you're going to understand the Bible, Si va a entender usted la palabra, you got to go back a lot. tiene que ir de regreso mucho. And so a long time ago, Hace mucho tiempo atrás, God gave man a choice. Dios le dio a escoger al hombre. He said, you can do what I say. Tú puedes hacer lo que yo te digo. He said to Adam, you could do what I say, Le dijo a Adán, tú puedes hacer lo que yo te dije que hicieras and you'll be blessed. y serás bendecido. But I'm going to give you free will. Pero te voy a dar libre albedrío. And if you don't want to do what I Y si say, no quieres hacer lo que yo te mando, you're eventually going to die. evidentemente tú vas a morir. And it sounds harsh, Y se escucha feo, but pero God is a loving God, Dios es un Dios de amor and He's a merciful God. y es un Dios de misericordia. And so Adam chose his own way. Entonces Adán escogió hacer la cosa a su manera. And all that trickled down years and years Y después de muchos años y años, to the Israelites who were now in slavery. hasta el momento donde los israelitas fueron esclavizados. And this whole time, Y durante todo este tiempo, God had been looking at these people, Dios estaba mirando a este pueblo. and He said, truly, you don't deserve my mercy. Dice, verdaderamente tú no mereces mi misericordia. Truly, you don't deserve another chance. Verdaderamente no mereces otra oportunidad. Because I told you Porque te dije in the beginning, que en el principio, if you want a good life, just do what I say. si tú quieres una vida buena, tienes que solamente hacer lo que te mando. But if you don't, Pero si no, death is coming. la muerte vendrá. And so as death slowly approached, Y mientras la muerte seguía acercándose, God was still looking at these people. Dios aún miraba a este pueblo. And He said, you know what, I'm going to show them a little bit of mercy. Y digo, voy a mostrarle un poquito de misericordia. Even though they don't deserve it, Aunque quizás no lo merezca, Moses, go. Moisés fue. Help them. Ayúdalos. Lead them out of this slavery. Guíalos fuera de la esclavitud. Okay, so they start going out of slavery. Entonces salieron de la esclavitud. Now they're in the wilderness. Ahora están en el desierto. A lot of you know this story. Y muchos de ustedes conocen esta historia. They were there for 40 years. Estuvieron ahí por 40 años. And they're on their way to the promised land. Y están en camino hacia la tierra prometida. That's where God actually wanted them. Y es ahí donde el Señor quería que ellos llegaran. That was the intent that God actually had for His people. Esa era la intención que Dios tenía con el
del pueblo de Israel. But once again, they just could not obey. Pero de nuevo, no pudieron obedecerle. They just kept complaining against Moses, Solamente se quejaban contra Moisés, the man that God chose, el hombre que Dios escogió, but they just couldn't get it. pero no podían entenderlo. And so any other leader would say, you know what? Cualquier líder diría, ¿sabes qué? You're done. Ya no más. You cannot listen. Tú no escuchas, You don't deserve the promised land. tú no mereces la tierra prometida. I gave you a great leader Te di un líder bueno to help you get closer to me again, para poder estar más cerca a mí, because what sin actually did was separate you from me, porque lo que hace el pecado es separarnos de él, de Dios. but God didn't do that. Pero Dios no hizo eso. He said, let's work some things out. Él dijo, vamos a tratar algunas cosas. And so that's how we get to our verse in Leviticus. Y es ahí donde nosotros entramos a Levítico. God is telling Moses, look, Dios le está diciendo a Moisés, mira, I'm going to make these sacrifices available. voy a hacer que esos sacrificios estén dispuestos a ti. Animal sacrifices, Sacrificio de animales, sacrifices of grain, sacrificio de fruto o de ganado, sacrifices of food, de comida, woods, what is it? Fire, like in the fire, all these different sacrifices. essence, right? Yes, Yeah. yes. And so I'm going to make all these different sacrifices available, Así que voy a dejar todos esos sacrificios disponibles. because at the end of the day, Porque al fin del día, they're still my children. aún siendo mis hijos. They're still the ones that I love. Aún son los que yo amo. Even though they're acting like they can't receive it, Aunque ellos actúan como que no lo pueden recibir, I'm going to make a way. yo haré el camino. So Leviticus, I'm going to read it again now. So, quiero volver a leer Levítico. He said, God said to Moses, Dios le dice a Moisés, he said, tell the Israelites and Aaron and all these people, tell them this. dile a los israelitas, a Aarón y a todos los de Israel, diles esto. All these people in the wilderness, Todo este pueblo del desierto, after their disobedience, después de su desobediencia, we're in the wilderness now. estamos en el desierto I'm trying to get you out, guys. y quiero que salgan del desierto. God said, for the life of the flesh is in the blood, Pues la vida de cada criatura está en la sangre. and I have given it to you on the altar to make atonement for your soul. Y yo se les he dado la sangre sobre el altar para hacer purificación. So he's saying, guys, I'm giving you this opportunity to make atonement for your mistakes. Les está diciendo, les estoy dando esta oportunidad para que ustedes puedan tener la purificación por sus errores. But you need to understand, Pero tienen que entender he continues, that it's the blood that makes atonement que es la sangre dada a cambio de una vida by reason of the life which it represents. la que hace posible la purificación. And so he's saying, okay, you're going to make these sacrifices Lo que está diciendo es que tú vas a hacer estos sacrificios so that we can be close again. para que podamos volver a estar cerca uno al otro. Because your mistakes have separated us. Porque tus errores nos han separado. But you need to understand Pero tenemos que entender that the certain animals and things I tell you to do, que esos animales o las cosas que yo te mando a hacer they are important and they matter. son importantes. Because the blood that's going to be shed in the sacrifice Porque el derramamiento de sangre del sacrificio has to be perfect. tiene que ser perfecto. And that's why God did not allow animals with spots or blemishes. Por eso el Señor no permitía que hubiera sacrificio de animal con un animal que esté imperfecto. Yeah, they couldn't have diseases. No podían tener enfermedades. They had to be perfect animals. Tenían que ser animales perfectos. A lot of times they had to be the firstborn because they were usually the Y best. muchas de las veces tenían que ser el primogénito. But why? ¿Pero por qué? Because he says here, Porque dice aquí, it's the blood that makes atonement. es la sangre que hace posible la purificación. The blood matters. La sangre importa. What it carries matters. Lo que trae importa. And so that perfect blood is going to represent its perfection. Entonces esa sangre perfecta es lo que va a ayudar a la purificación. So, but you have to understand, this was God's mercy. Pero tenemos que entender, esa fue la misericordia de Dios. That's what I really want to get into your heads. Eso es lo que quiero poner en sus mentes. A lot of people look at these books like, oh my gosh, God was doing so much.
Mucha gente mira esos libros como que dice, wow, el Señor estaba haciendo demasiado en estos libros. Why do they have to listen to all these rules? ¿Por qué and tuvieron que hacer todas estas a reglas? sacrifice every day and every Sacrificio month? todos los días, todos los meses. You must understand, Tenemos que entender, God could have killed everyone. Dios podía matar a todos. A lot of people were scared of God because they saw him at times open up the whole earth and swallow up people. Y mucha gente tenía miedo de Dios porque miraban que la tierra se podía partir y tragarse a la gente. Because the Bible says that the wages of sin is death. Porque la palabra dice que el paga del pecado es muerte. So after all these 40 years, Así que después de estos 40 años, when they were not obeying their leader, cuando no estaban obedeciendo a su líder, who was sent by God, que fue mandado por Dios, they didn't deserve a way for reconciliation with God. no merecían una manera de reconcilio hacia con el Señor. But how many know God is merciful? Pero ¿cuántos sabemos que Dios es un Dios de misericordia? How many have experienced the mercy of God? ¿Cuántos hemos experimentado la misericordia de Dios? The Bible says that his mercy never ends. La palabra dice que su misericordia es infinita. And so it really doesn't make sense. Así que no tiene sentido. But he said, I love them anyway. Pero dijo, los amo aún así. And so we need to understand though, what else did this blood represent? ¿Qué más representa esa sangre? Because like our verse said, the blood represents the life that it came from. Porque como el verso dijo, la sangre representa de dónde vino. So why did God choose a lamb usually? ¿Por qué Dios normalmente escogían la gente, al pueblo, un cordero? It was one of the most common animals that was sacrificed at that time was lambs or goats. Uno de los animales más comunes que usaban para el sacrificio eran las cabras o los corderos. But other times they used oxen, I don't know how Pero en otros tiempos eran ganado. Thank you. So what was so important about the blood of lambs or goats? Así que, ¿qué era más importante? ¿Por qué era importante la sangre de estos animales? It represented purity. Representaba purificación, It represented holiness. santidad, It represented perfection. perfección. And so that's why, again, they couldn't have any blemishes. Así que no podían tener manchas. But the thing about these animals Pero el detalle de estos animales is that their blood wasn't still strong enough. es que su sangre no fue suficientemente fuerte. They could make a sacrifice one time, Pudieron ser un sacrificio una vez and they could leave the temple, y podían salir del templo and all of a sudden, y de repente they're back in disobedience. regresaban a la desobediencia. So I'm going to go to the temple again, So, regresar al templo, sacrifice another lamb. sacrificar otro cordero. Do you know how many animals were sacrificed during this time? ¿Ustedes saben cuántos animales fueron sacrificados durante este tiempo? I can just imagine the smell. Solamente me imagino el olor. One thing that we noticed when we came to PA, Una de las cosas que nosotros notamos cuando llegamos a Pennsylvania the smell in this es place. el olor de este lugar. In Connecticut, we don't have as many farms as Pennsylvania. En Connecticut no tenemos muchos fincas de animales. And I thought I loved cows. Y I yo genuinely pensé do. que amaba las vacas. But- Don't ruin it for me. Yeah, but I don't know if I could handle this manure smell. Pero no sé si puedo con este olor. It's very strong. Es bien fuerte. So I can imagine during that time, the smell of this place Se me imagino que el olor durante ese tiempo in the temple where they had to continuously make en el sacrifices. templo donde continuamente tenían que hacer sacrificios. Because although this wasn't God's original intent for man, Porque aunque esto no fue la intención original de Dios para el hombre, because as we spoke of before, porque como hablamos anteriormente, Adam was supposed to live a perfect life, Adán tenía que vivir una vida perfecta. but he chose to disobey. Pero él eligió la desobediencia And it forced him to separate from God. y lo forzó a separarse de Dios. So even though God didn't want this, Aunque quizás Dios no quiso esto, he said, let's just do something about it in the meantime. por mientras quizás pensó, vamos a hacer algo acerca de esto. Because all of us hopefully know, Porque espero que todos sepamos, at the end of the story, al fin de la historia, there's a greater sacrifice, hay un sacrificio mayor, the perfect sacrifice, el sacrificio perfecto, Jesus. Jesús. But the world was not ready to receive him yet. Pero el mundo no estaba listo para recibirlo. Because remember, this was not God's original plan. Porque recuerdo que esto no fue la intención original de Dios. There's a lot of times, I'm not even getting into that.
So God said, I'm going to show them mercy with this. Dios le dijo, voy a mostrarle misericordia. But there was a weakness. Pero había una debilidad. They had to continuously give these offerings. Tenían que continuamente dar esos sacrificios. It was covering them for a moment, Los estaba cubriendo por un momento, but there was still a root of the issue. pero había una raíz del problema. There was still a root problem. Había una raíz que era un problema. And so I said, God, what was the problem? ¿Cuál era el problema? Le pregunté a Dios. The animals were pure. Los animales eran perfectos, They had no blemish. no tenían manchas. So what was the problem? Así que, ¿cuál era el problema? I would understand if maybe they gave, a sick animal, Entiendo si hubieran dado un animal enfermo, and so then they couldn't live in perfection. así que no podían vivir en perfección. But they were giving perfect animals. Pero estaban dando animales perfectos. They were doing what God said. Estaban haciendo lo que el Señor estaba mandando. But I wanna show you something Pero le quiero mostrar algo about DNA, acerca del ADN, about the blood. acerca de la sangre. Because remember, like the verse says, the blood represents the life that it came from. Porque así como dice el verso, la vida de la criatura está en la sangre. The DNA really is just the characteristics of the life that it contains. ADN simplemente es el caracterismo de ese tipo de vida. And I want to ask if we can put up that picture. I have a picture for you guys. Tengo una foto para ustedes, una imagen. 'Cause I'm a visual learner. I don't know Porque about you soy guys. alguien que aprende por vista. So I just want to talk to you a little bit about what DNA actually is, Solo quiero hablar con ustedes acerca de qué se trata el ADN, so you could better understand. para que podamos entender mejor. DNA is actually just information about a being. El ADN simplemente es información de un ser. And scientists can actually write out the information that the DNA carries. Y los científicos pueden literalmente agarrar información con tal de estudiar el ADN. And that's what they do in science labs. Y eso es lo que hacen en laboratorios. They take blood samples Ellos colectan sangre and they can actually go in and tell you if this blood came from a human or if this blood came from an animal y te pueden decir si esta sangre llegó a ser de un humano o fue de animal or another living being. o el otro ser. And so I asked the Holy Spirit, Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo, show me DNA in the spirit. muéstrame ADN en el Espíritu. Because I don't know about you, but science is like not really my thing. No sé de ustedes, pero la ciencia para mí no es tanta mi cosa. But I knew there was something important about DNA Pero yo sabía que había algo importante de ADN, that I needed to understand the power of the blood. que yo tenía que entender para poder entender el poder de la sangre. And so as you can see, Así que como pueden ver, this is a DNA strand. esto es una tira de ADN. Is anyone a science person in here? Yeah. Perfect, because I'm not either. So this is going to be a little bit whatever, but you'll understand in a second. Lo van a So entender dentro de un ratito. if you see in the middle the colorful things, Si ustedes ven esos colores, those are the different informations eso es información diferente that scientists will look at que los científicos miran. that tell you what color hair this being has, if it's Es animal qué or- tipo de color de cabello va a tener este ser. the eye color, El color de ojos, its level of health. el nivel de salud. So if you just found blood, Si tú encontrarías solamente sangre, you just go bring it to a lab, lo traes a un laboratorio and you don't even need to know who it belongs to. y no tienes que saber exactamente a quién le pertenece. You never need to see them. Nunca lo tienes que llegar a ver. The information you need is in the actual DNA. La información que tú necesitas de esa persona simplemente está en el ADN. And so like I said, I was like, God, I'm not a science person. Digo yo, Señor, yo no soy una persona científica. Show me this in the spirit. Muéstrame esto del Espíritu. And he said, the thing about DNA Y me dijo, la cosa de ADN is that actually it's very similar between humans and animals. es muy similar entre el humano y el animal. If they found blood that's of a human Si ellos encuentran sangre de un humano and blood that's from an animal, y sangre de un animal, there will be a lot of similarities van a haber muchas cosas iguales, with all the different letters that you see here con todos esos diferentes colores, that represent information. letras que representan información. But one
very different letter pero una letra diferente can cause a very huge difference. puede causar una gran diferencia. And so that's actually why a lot of people believe that humans came from chimpanzees. Por eso es de que mucha gente piensa de que el humano viene de los monos, Because scientifically, it actually would make a little bit of sense. porque científicamente tendría un poco de sentido. Because these little sentences, you could say, with the letters, Porque estas letras for example, it could read ATT, puede, digamos, leer ATT, and that's for a human, right? y eso puede ser para And- un humano. For an animal, it could say ATA. Y para un animal puede decir ATA, Very similar, muy similar, but the difference would be extreme. pero la diferencia sería extrema. So I want to show you an example of this, the different like sentences and letters with an example with you guys. Ahora quiero dar un ejemplo con esto, la diferencia entre las letras y So, nosotros. can I have 3 people to come up here and help me? Me puede Come. ayudar 3 personas. Just 3 come up personas. here. Three people. We need 3 one personas. more. Anybody. Cualquiera. Yes, okay. So, as you can see, Como pueden ver, you can make a sentence with the DNA, podemos hacer una oración con la ADN. which signifies the information of this being, ¿Qué whatever it is. significa la información de este ser? So I said, Lord, show me the sentence of the DNA of an animal. Entonces le dije, Señor, muéstrame la oración con este ADN del animal. And he said, okay. Me dijo, ok. An animal is comprised of two little letters. Un animal se compone en 2 letras. You have its flesh, you could be the flesh, Tiene la carne and it has its soul, y tiene su alma. okay? Its body Es cuerpo and its soul. y alma. And I know a lot of people might have seen Apostle Matias do this example, Yo sé que muchos quizás han visto este ejemplo. but it's very de Pastor powerful. Matías, pero es muy bueno. So you're going to be the spirit. You're going to be over here. So, ella va a ser el espíritu, ella va a ser de este lado. Because animals don't have a spirit. Porque los animales no tienen espíritu. And this is the very small Y este es el más pequeño, but great impact difference between an animal pero gran impacto entre animal and a human. y un ser. The animal's DNA has 2 things, El ADN de un animal tiene 2 cosas. its body El cuerpo and its soul. y el alma. But the human, you guys can come over here now, Pero el humano you can go in the front, has a spirit, tiene espíritu, it has you go in the back, it has a soul, alma and it has a body. y un cuerpo. And if you were to take Adam's blood Y si tú llegaras a tomar la sangre de Adán and do a test y hacer una prueba before he fell into sin, antes de que él entrara a pecado, this is what the genetic sequence, that's what you call that little, esto, la secuencia genética, lo que de eso se llama, this is what the sequence would have looked like. hace similar la secuencia, Adam's spirit, el espíritu de Adán, Adam's soul, del alma and Adam's body. y el cuerpo. But what happened when sin came in? Pero ¿qué pasó cuando el pecado entró? Something that I learned while I studied DNA Algo que yo aprendí cuando estudié ADN is that when people get sick es de que cuando la gente se enferma or when different things happen in their surroundings, o cuando cosas diferentes pasan a su alrededor, their genetic sequence la secuencia genética or the little letters o esas letras pequeñas that make a sentence about them, que hacen una oración de ellos mismos they can actually change pueden their life. mientras están vivos. And so that's how you see people suffer with all different kinds of diseases and different Y things por eso vemos que mucha gente sufre con enfermedades that actually change the way that they live and experience life. que literalmente cambian la manera en que experiencian la vida y cómo viven. But like I said, I am not a science person. Y como les digo, no soy una persona científica. So I said, God, explain that to me in the spirit. Entonces le dije al Señor, explícame eso en el espíritu. So he said, okay, well, this is what happened. Mira, esto es lo que sucede. When Adam fell into sin, Cuando Adán cayó en pecado, his genetic sequence actually changed. su secuencia genética cambió. His flesh now became the ruler of his life, Su carne comenzó a ser el que gobierna su vida. and his spirit now is a slave Y su espíritu ahora es esclavizado to his soul a su alma and to his body. y a su cuerpo. And so ever since that happened in Genesis, Y desde que eso sucedió en Génesis, man had to struggle with this, el hombre ha batallado con eso. a genetic mutation
una mutuación genética. God's original intent La intención original de Dios with man con el hombre was for his spirit es por su espíritu to be leading his life que sea el gobernador de su vida and his flesh to be a subject to his y spirit. su carne de ser sujeto al espíritu. Do you guys see this? ¿Miramos eso? I see how you guys understood it Ya, ahí lo when I stopped entendieron. talking about that. Cuando paré de hablar de eso. I didn't understand that either. Anyway, but I need you guys to see because the Bible said in our verse in Leviticus that the life is in its blood. Tenemos que entender esto porque el Levítico dice que la sangre de la criatura es la sangre que hace la criatura. And so when I said, God, why isn't the animal's blood not really doing it for the sacrifice? Cuando le pregunté al Señor, pero ¿por qué el animal perfecto que fue sacrificado no está haciendo el trabajo? He showed me Me mostró that the animal only has its soul, que el animal solamente tiene su alma it only has its body. y oh, well, come on, girl, y tiene su cuerpo. It I doesn't got it. have its spirit. No tiene su espíritu. And so that's why time and time again the people had to keep making these sacrifices. Por eso cada vez la gente tuvo que seguir siendo sacrificio y sacrificio. Because they messed up in their mind and in their whole thing was messed up Y porque todo estaba un revolú in their mind and in their soul and in their will. en su mente y en su alma y su voluntad. But when they sacrificed a perfect animal, Pero cuando sacrificaban un animal perfecto, it could have cleansed, their conscience, their will, or podía whatever. limpiar su conciencia, su libre albedrío, But it didn't fix the root of the issue. pero no arreglaba la raíz del problema. It didn't strengthen them with the right tools they needed No los forzaba o esforzaba con las herramientas correctas to bring their flesh back into subjection para poder obtener la carne como sujeto by the Spirit. por el espíritu, Because there was no spirit. porque no había espíritu, They only had a flesh and a soul. solo tenían carne y un alma. So God said, So Dios dijo, I can't see you guys like this anymore. no los puedo seguir viendo de esta manera. The Bible, just wait there 1 second. The Bible said La Biblia dice in Hebrews 10:1, en Hebreos 10:1, the law having a shadow of the good things to come. la ley, Sorry, not that verse. Hebrews 10:4-5. Hebreos 4-5. He said, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Dice, porque es imposible que la sangre de toros y de cabras quite el pecado. Therefore, when he came into the world, he said, Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo, sacrifice and offering you did not desire, no quisiste sacrificio ni ofrenda, but a body you have prepared for me. pero me has preparado un cuerpo. So Jesus saw that these sacrifices couldn't take away the sin. Así que Jesús miraba que esos sacrificios no podían quitar el pecado, It was just covering it. solamente los estaba cubriendo. It was just like, it's okay. Es como que está bien. It's okay, I'm sorry. Like, Okay, don't do it perdón. again. It was like the animals were like asking for an apology. I'm so sorry. El animal básicamente fue como solamente pedir perdón. Like, have you ever been with a kid and they just do something so out of pocket? ¿Usted alguna vez ha estado con un niño que ha hecho algo tremendo? And you have to apologize on behalf of the Y tú kid. tienes que como que pedir perdón It's like, I am por tu so hijo? sorry. Ay, perdóname. And then you just have to walk away. Y solamente tienes que irte de otro lado. That's what the animals were doing. Eso es lo que el animal está haciendo. But that didn't fix it. It just helped them in a moment. Pero eso no ayudaba a arreglarlo, solamente ayudaba por un momento. What they needed was the tool Lo que necesitaban era la herramienta to, like I said, put the flesh into subjection. para poder poner la carne en sometimiento al espíritu. Yes. And so that's what the verse said. Jesus came. Por eso dice el verso que Jesús vino. That's why Jesus came. Por eso Jesús vino. And he said, I'm going to put myself in a body. Digo, me voy a poner en un cuerpo. Why? ¿Por qué? Because his DNA, Porque su ADN, his blood, su sangre, yes, it had the purity of the lambs. sí, tenía la purificación de los corderos. It had, nothing was wrong with it. No había nada incorrecto. But there was something else that Jesus' blood had that the animals didn't have. Pero había algo más de la sangre de Jesús que los animales no tenían. He came from eternity Él llegó de la eternidad to a body. hacia un cuerpo. So what does that mean?
¿Qué significa eso? His blood carried eternal life. Su sangre cargaba en la vida eterna. And so when he came, Así que cuando Él vino, he was able to just make one sacrifice. Él solamente hizo un sacrificio. Because when the animals died, Porque cuando se murieron los animales, they couldn't do anything else for you. no pudieron hacer nada más por ti. They died, Murieron and that was it. y eso era todo. You're literally never seeing them again. Nunca lo vas a volver a ver. But Jesus said, I'm going to die for you. Pero Jesús vino y murió por nosotros. I will do that, Yo haré eso, like the animals, como los animales. but I'm also going to come back. Pero también voy a regresar. Because death cannot hold me down. Porque la muerte no puede conmigo. Death literally could not La hold him muerte down. no pudo con Cristo. And so he put his eternal life. Así que puso su vida eterna That mistake again. para que no vuelvas a cometer lo mismo. And that's what a good parent does. Y eso es lo que hace un buen padre. He doesn't just say, I'm so sorry for what No my kid solamente did." dice, "Ay, perdóname por lo que hizo mi hijo", He brings them into the room. sino que lo trae al cuarto. You might get a little hit on the butt, Quizás te va a dar una nalgada, but he's going to teach you why pero that te was va a wrong. mostrar en qué tú estabas incorrecto. Thank you guys for that Gracias. revelation. And so that's what God did. Así que eso fue lo que Dios hizo. Jesus' DNA carried so much more than the perfection like the animals. La ADN de Cristo cargaba mucho más que solamente estos perfectos animales. Yes, he was perfect, Sí, Él era perfecto, but it was better than the blood of the animal pero era mejor que la sangre del animal, because it carried eternal life. porque cargaba en sí mismo la vida eterna. And so that's why when Jesus died, Y por eso cuando Cristo murió, for a moment, por un momento, he only really died so that he can go to hell solamente murió para ir al infierno and he can put the flesh where it belongs, y llevar la carne donde se merece estar, put all the sin todo el pecado where it belongs. donde pertenece. And he said, while I'm down here, Y mientras estaba ahí abajo, I'm going to take back these keys. cargó las llaves de la muerte. That's key, right? Yeah, keys. Las llaves de la muerte. And I'm going to go back Y voy a regresar to earth a la tierra because no man could kill me. porque el hombre no pudo matarlo. Jesus said, no one kills me, Jesús dijo, nadie me but matará, I give my life. pero yo daré mi vida. He said, I lay my life Yo down daré mi vida for you. por ti. And so he came back, Así que él regresó. and he didn't just stop there. Y no solamente terminó He ahí, resurrected él resucitó because he was eternal. porque era eterno. He literally could not be subjected to death. Él no podía someterse a la muerte. And that's why his DNA was so much more strong than the animal's Y blood. por eso su ADN era más fuerte que de la sangre de un animal. But it doesn't just stop there. Pero no solamente termina ahí. I have so many reasons here why his blood was greater. Tengo muchas razones aquí por las cuales su sangre era mucho mejor. But the greatest of all Pero sobre todo, is because when he came back, es cuando él regresó, he didn't just watch you. no solamente te miró, He said, now, dijo, ahora, since I can't die, como yo no puedo morir, I'm going to be here. yo estaré aquí, But I want you now pero te quiero a ti to ahora, sacrifice que yourself tú sacrifiques a ti mismo, so that when you lay down, para que cuando tú te sacrifiques, there's going to be a blood transfusion. va a haber una transfusión de sangre. You're going to lay your blood down, Tú derramarás tu sangre, but I'm going to give you my blood pero yo te daré de mi sangre, so that all the power that's in my blood, para que todo el poder que está en mi sangre, which one of the greatest things que una de las mayores cosas is his immortality es su inmortalidad or his ability to not die, o la habilidad de no morir, can now live in you. ahora puede vivir en ti. So you're going to die to sin. Si tú vas a morir al pecado, He gives you an invitation to die. te da una invitación a morir, But it's not just an invitation to die. pero no solamente es invitación a morir, It's going to be an invitation to receive his blood. es una invitación para poder recibir su And remember, sangre. what is in the blood? Y recuerda, ¿qué hay en la sangre? As you saw in there, it holds all the information and the characteristics of that Tiene being. el caracterismo y toda esa información de ese ser. In the characteristics of Jesus' blood, Y el caracterismo de que está en la sangre de Cristo you had his immortality, tiene su inmortalidad, but you also had his eternal dominion. pero también dominio eterno. You had his perfect health. Tiene salud, You had his peace. tiene su paz. These are all things that you could have seen in those little, letters. Esas son todas esas cosas que quizás tú puedas ver en las letras. And he said,
but I want to give you that. Pero dijo, yo quiero darte a ti eso. But you have to die first. Pero tienes que morir primero. You have to die. Tienes que morir. You have to, I don't want a sacrifice of a lamb anymore. No quiero más sacrificio de corderos. I want you to die. Quiero que tú mueras. I want you to die, but I don't just want you to end there. Pero no quiero que termine solamente I ahí. want to put my blood inside of Quiero you poner mi sangre en ti. so that you can dominate over that sinful Para que tú puedas nature. dominar sobre ese pecado esa de la carne. So that you don't have to live by the DNA of your family. Para que no tengas que vivir conforme el ADN de tu familia. You see all these things? Miramos todas esas cosas. There's some people in here Hay personas aquí that if you actually took your blood, que si toman una prueba de su sangre, you could see pueden ver scientifically científicamente that addiction ran in your family. que adicción corre en tu familia. You can actually see your lineage. Puede ver su linaje, You can see your parents and your grandparents. sus padres, sus abuelos. You can see all these different issues. Y vemos todas estas situaciones difíciles, You can see sicknesses and diseases. enfermedades. That's why the doctors take your blood when you go to the doctor. Por eso el doctor toma una prueba de tu sangre. Because sometimes people lie. Porque mucha gente miente. They're like, no, I'm not sick. Oh, no, no estoy enfermo. Okay, let me see your blood really Ok, quick. déjame ver tu sangre. And they come back and, well, your blood is telling me that you Ah, actually have cancer, Pero that tu you have sangre me está this. diciendo que tienes cáncer, tienes esto, tienes el otro. And so Jesus invites you So, Jesús te invita to forget about the past, the information in the DNA of your family. que tú te olvides del ADN que está en tu familia del pasado. And he says, I want to give you my Y blood. te dice, yo quiero darte mi sangre. And that's why when you are born again, Y por eso cuando tú naces de nuevo, when you receive Christ, cuando tú recibes a Cristo, it's actually called another birth. se llama como nacer de nuevo. He says, come and be born again. Ven y nace de nuevo. Because you are actually changing your Porque DNA. tú estás literalmente cambiando tu Your- ADN. the blood inside of you actually changes. La sangre dentro de ti cambia. And a lot of people say, oh, well, science, there would be no God without science and all Mucha gente this. dice que no habría Dios si no hay ciencia. But the truth is, God made science Pero la realidad es que Dios hizo la ciencia. because his kingdom is too vast to understand. Porque su reinado es mucho más, muy grande que nosotros podemos comprender. And he's trying to teach you his kingdom Y quiere enseñarnos su reino through science. por medio de ciencia. It's not that God is submitted to science. No es que Dios está sometido a la ciencia, It's that science is submitted to the majesty of God. sino que la ciencia está sometida a la majestad del Señor. And science explains God's kingdom. Y ciencia explica el reino de Dios. And so we read the verse, Así que leemos el verso you'll be born again. de que tú vas a volver a nacer. Where is my verse? Okay, here we go. 2 Corinthians 5:17. Segundo de Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dice, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. That is not a metaphor. No es un metáfora It's not, an imagination. o imaginación. It's not a nice, it sounds good. Ok, suena bien. This actually happened. Esto pasa, verdaderamente pasa. And God wants you to believe it so much that he made science do that Y too. Dios quiere que tú creas en eso tanto que la ciencia también hiciera lo mismo. Like I was saying, Como in les a digo, person's life, En la vida de una persona, their gene sequence can actually change. su secuencia genética puede cambiar. And so when God created man, he had the spirit, the soul, and the body. Cuando Dios hizo el hombre, hizo el cuerpo, espíritu y el alma. But when you fell into sin, Pero cuando tú caíste en pecado, your spirit became subject to your flesh now. tu espíritu comenzó a ser sujeto de la carne. But you become a new creation Pero te haces una nueva creación because your DNA actually moves. porque tu ADN se mueve. And now your spirit goes back to being in charge of your life. Y entonces el espíritu regresa a ser dueño de tu vida. The spirit that is in Christ El espíritu que está en Cristo now comes back to ruling your life. ahora llega a ser gobernador de tu vida. And so he said, I want to just finish that verse. Old things have passed away.
Dice, la vida antigua ha pasado. The old DNA settings, whatever you want to call it, they passed away. La ADN antigua ha pasado. Forget about the diseases that happen in your family. Olvídate de la enfermedad que pasó en tu Forget familia, about the addictions that happen in your las family's adicciones blood. que estuvieron dentro de tu familia. Forget about the depression that happened and could be seen in your family's blood. Olvídate de la depresión que pueda verse en medio de tu familia. Jesus said, if you receive my sacrifice, Jesús dice, si tú recibes mi you're sacrificio, receiving my DNA. estés recibiendo mi ADN, You're receiving all of the information that can be found in my blood. estés recibiendo de toda la información que sale en mi sangre. And so, really quick, Entonces, rápidamente, I just want to give you quiero darles some information that could be found in Jesus' DNA. unas informaciones que pueden encontrarse en el ADN de Dios. Because if you have received Christ, Porque si tú has recibido a Cristo, you have received his DNA. tú has recibido su ADN. And now, so now this also applies to you. Así que esto también aplica a ti. He has Él a perfect lineage. tiene un linaje perfecto. His DNA can be led back all the way to God himself. Su ADN puede arrastrarse hasta llegar hasta Dios. Some people on earth are excited because their DNA could lead them back to a prince or something. Mucha gente a veces se pone contento porque encuentran que su sangre puede ser rastreada a un príncipe. O algo But así. Jesus' blood leads him back to God. Pero la sangre de Cristo es rastreada de regreso a Dios. Romans 1, 3-4. Romanos 1, 3 al 4. Concerning his son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to my flesh, according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. La buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él nació de la línea del rey David, pero quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, en Jesucristo nuestro Señor. If you have received Christ, Si tú has recibido a Cristo, it no longer matters who your mother is. ya no importa quién es tu madre, It no longer matters who your DNA connects you to. ya no importa cómo se conecta tu ADN, Because you let go of that DNA. porque dejas ir ese ADN And you have received the new blood transfusion of Jesus y has recibido la nueva sangre de Cristo, that leads you back to Christ. que te rastrea de regreso a Cristo. But if that's not good enough, Pero si eso no es bueno suficiente, before it leads back to God, antes de que sea rastreado de regreso a Dios, you go to a king, David. tú vas a rastrear a un rey, You go to another king. a otro rey, You go to another king. después a otro You go rey. to all these people who were chosen by God. Y todos esos hombres de Dios que fue elegido por Dios, You go to Abraham, te vas a Abraham, the father of faith. el padre de la fe. Can you imagine saying, like, yeah, that's my great ¿Tú te imaginas que es mi grandfather? tatarabuelo, tatarabuelo? Well, you don't have to imagine anymore because that actually No is te lo your tienes que great, imaginar great, porque great, sí, es parte de tu linaje. and even greater, God Himself. Y aún mucho más mayor, Dios sí mismo. What else is found in Jesus' DNA? ¿Qué más podemos encontrar en el ADN de Dios? Eternal dominion. Dominio eterno. A lot of people in this earth, Mucha gente en esta tierra, like I said, you can look in their blood and you can see that addiction ran through their family. como había dicho antes, podemos ver su sangre y ver que adicción corría por medio de la familia. You can see that terminal diseases are actually flowing in their blood. Que enfermedades terminales está corriendo por medio de la sangre. But Jesus' blood Pero la sangre de Cristo tells us nos dice that He's in dominion over every single possible way to fail. que tiene el dominio sobre todas cosas para no fallar. Revelation 1:18. Apocalipsis 1:18. He said, I am He who lives Dice, yo soy el que vive. and was dead. Estuve muerto, And behold, pero mira, I am alive forevermore. ahora estoy vivo para siempre y para siempre. Do you know what it means to be alive forevermore? ¿Sabe lo que significa de ser vivo por siempre y para siempre? It means that actually nothing can dominate you.
significa que nada te puede dominar, It means that nothing can take advantage of you. que nada te puede tomar ventaja. It means that you have the answer to every single problem. Significa que tú tienes la respuesta de cada problema. Can you just try to imagine trying to figure out this war that's happening in ¿Puedes I don't even tratar la know manera de where? imaginar cómo Iran. sucedió esta guerra de la nada? Don't know about that stuff, but all that, try to figure that out in your head. Trata la manera de comprenderlo Try to like bring peace to that. Like, o de traer paz en eso. you know, let's have a meeting with Vamos a tener the, una junta with the leaders. con los líderes. Let's just like share the gospel. Vamos a compartir el evangelio. Even that is like a struggle in your mind to figure out how to Aún solve that. solamente es difícil de poder. But in the blood of Jesus, every single problem is solved. Pero en Cristo Jesús todos los problemas tienen una solución. And so I want you to think about the problems that have ran in your family. So, quiero que comiences a pensar en quizás en los problemas que estuvieron corriendo en tu familia. The sicknesses, Las enfermedades, the losses, las pérdidas, the struggles. las dificultades. You no longer don't have the solution. Ya tú no puedes decir que no tienes una solución. Because the blood that has eternal dominion Porque la sangre que tiene dominio eterno now runs through your veins. ahora corre por tus venas. And so just two more things. Dos cosas más. Perfect peace. La paz perfecta. Perfect peace was a description in Jesus' DNA. La paz perfecta fue una descripción en la ADN de Cristo. So much so that he was actually called peace himself. Tanto que a él mismo le llamaron príncipe de paz. It's one thing to have peace. Es una cosa de tener paz. It's actually easy to have peace in a moment. Es fácil tener paz en el momento. People try to do it all the time. La gente trata de hacerlo todo el tiempo. They're like, let me channel like Muhammad or something. Dijo, déjame tratar en canal con Mohammed. Somebody just, cursed you out. They're like, hold on, give me a Alguien second. te maltrató en malas palabras And they're like trying to y like tratan como que conjure up something. But when you have peace cuando yourself, tú tienes paz en sí the mismo, Prince of Peace inside of el you, príncipe de paz en ti, there's no trying. no es de que tú estés tratando, You just are. simplemente eres paz. Isaiah 9:6. Isaías 9:6. For unto us a child is born, Pues nos ha nacido un niño, unto us a son is given. un hijo se nos ha dado. The government will be upon his shoulder, El gobierno descansará sobre sus hombros and his name will be called. y será llamado. I want everyone to repeat his names with me. Y quiero que repiten su nombre conmigo. 1, 2, go. Wonderful, Consejero maravilloso, Counselor, consejero, Mighty God, Dios poderoso, Everlasting Father, Padre eterno and most of all, y sobre todo Prince of Peace. príncipe de paz. And so, Jesus, going back over here, De regreso aquí, Jesús, ever since Adam fell, desde que Adán cayó, he was watching. él estaba mirando. He sent Moses. Dijo Moisés, He said, you need to help these people get out of slavery. tienes que ayudar a esta gente a salir de esclavitud. I'm watching. Estoy viendo. I love them too much. Okay, let's just give them these Ok, sacrifices los amo mucho. Vamos a darles estos sacrificios with the animals. con los animales. He's watching. Y está mirando. It's not doing everything that I want. No está haciendo lo que yo quiero que se haga. I want to be with them. Quiero estar con ellos. I want to be with them. Quiero estar con ellos. I love them. Los amo. He's watching. Y está mirando. It's not good enough. No es bueno o suficiente. So he sent his son So mandó su hijo with the perfect DNA, con el ADN perfecto and he saw that it was good. y vio que era bueno. He said, okay, now I can be with them. Digo, ahora puedo estar con ellos. Now there's nothing in the way. Ahora no hay nada que nos estorbe. So the question is, So, la pregunta es, do you still feel far away? ¿aún te sientes tú distante a él? Do you still feel like the blood of, full of all these problems is running through you and stopping you from being close to him? ¿Aún tú sientes que el problema que está surgiendo por medio de esta sangre te está distanciando de él? When Jesus was dying on the cross, he said, it is finished. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dijo, está hecho, He said, everything is done. todo ha terminado, Everything's available for them. todo está a su disposición We para don't ellos. have to be separated No anymore. tenemos que estar separados. They no ahora. longer have to struggle. No tienen que tener dificultades. But you might still feel
like you're struggling. Pero quizás tú te sientas que aún estás batallando You still might feel like you're far from him. o como que estás muy lejos de Él. And I want to let you know that it's because you need to receive his different DNA. Y yo quiero que ustedes entiendan que es porque tenemos que recibir esa ADN diferente. It's available for you. Está disponible para mí, para ti. The verse said that he made himself manifest in a body. El verso dice que Él se hizo en hombre, en cuerpo. Why didn't he put himself in an animal? ¿Por qué no se puso en sí mismo como un animal? Because he needed to relate to you. Porque tenía que relacionarse a ti, But he needed to add his spirit pero in tenía que añadir a su espíritu so that he can give it to you. para que se lo pueda dar. Not just so that he could sacrifice himself, No para que Él se sacrifique a but sí so that, mismo, so that you could receive his power. pero para que tú puedas recibir su poder. So I want to invite you today. So, quiero invitarte el día de hoy. If you have not received that blood Si transfusion, tú no has recibido esa transfusión de if sangre you have not received that different DNA, o esa ADN diferente, I want you to come up quiero que vengas al altar and I want you to receive that y que DNA. recibas ese ADN. It's going to be a letting go. Es tiempo de dejar ir las cosas atrás. You're going to have to put yourself on the altar Tienes que ponerte al altar and you're going to have to die. y tienes que morir. I want you to know that before you come up here. Quiero que tú sepas eso antes de llegar aquí arriba. Because the Bible says that there cannot be atonement without blood being shed. Porque la palabra dice que no puede haber purificación sin derramamiento de sangre. Somebody has to die. Alguien tiene que morir. And Jesus died already. Y Jesús murió por nosotros. So if you're not receiving his fullness, Así que si tú no estás recibiendo la llenura de Él, there's another death that needs to happen. hay otra muerte que tiene que suceder. So I want you to come up, So, quiero que vengas, but I also want to read you one last verse as you come up. pero quiero leerte un versículo más mientras tú encaminas para acá. Romans chapter 6. Romanos 8. 6. Oh, perdón, Romanos 6. It's okay. Yeah, I didn't add that, sorry. It's a different one. Romans chapter 6, Romanos 8, verse 5. versículo 5. This is what God wants for you. Esto es lo que Dios quiere para ti. He wants to bless you. Él quiere bendecirte. Romans 8. 6, 5. Okay. Romanos 6, 5. It says, for if we have been united together, Oh, I have it in English. it's okay, I'll read it in Okay, English. go ahead. For if we have been united together in the likeness of his death, Dado que fuimos unidos en Él en su muerte, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. también seremos resucitados como Él, It continues, knowing this, sabiendo que that our old man was crucified with him, nuestro antiguo ser that the pecaminoso body of sin might be done away with, fue crucificado con Cristo, that we should no longer be slaves to sin, para que el pecado perezca y no seremos esclavos del pecado. for he who has died has been freed from sin. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Now if we died with Christ, Y dado que morimos con Cristo, we believe that we shall also live with him. sabemos que también viviremos con Él. If you would like to live with Christ, Si tú quieres vivir con Cristo, I want you to come up here and I want to invite you to die quiero with him as invitarte well. a morir